আলু বাইগন ফুলকপির যেমন বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধর কিছু সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागी छे विदेशी বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे छे विदेशी नेट वाला यूरनी हंदे अच्छे गोरुमाल कासार मतन झलके बॉडी लागे सिरे कमाल तोर नेट वाला यूरनी हंदे अच्छे गोरुमाल कासार मतन झलके बॉडी लागे सिरे कमाल तोके देखे धड़किछे बुक सत्तरी आसी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी जना की तोर बदन आला झिपक चलाइस तखन होई झलमल आधार तेर जना की तोर बदन आला झिपक चलाइस तखन होई झलमल तोके देखे धड़किछे बुक सत्तरी आसी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी आलू বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক সত্তরি আসি तुम तो ठहर परदेसी रसियन लोग लागे विदेशी 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 बारे बारे बेटा ছিল রে তো চলো ধন্যবাদ এখন নিয়ে আসবো পরবর্তী একটি সিঙ্গেল লেডিস ডান্স মহিলা ডান্স আর ডান্সের পরে নিয়ে আসবো সেই পুরুলিয়া মানভূম জগতের কোকিল কণ্ঠী গায়িকাকে শুনবো তার কণ্ঠে গান এখন মঞ্চে নিয়ে আসবো